کے بعد جو ہے وہ جا رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر کافی ٹریفک بھی آپ کو جام نظر آ ہوگا، لیکن جتنے بھی ریسکیو ادارے ہیں انہوں نے اس طرف جو شاپنگ مال ہے اس کی طرف جانے والے تمام لوگوں کو وہاں منع کر دیا ہے، ٹریفک اس طرف نہیں جانے دی جا رہی کیونکہ آگ کی شعلے جو ہیں وہ بہت زیادہ بلند ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے گاڑیوں کو بھی نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ بہت ساری گاڑیاں پیٹرول یا ڈیزل پر ہیں تو ان کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو 5 منزلہ عمارت ہے جس کو جو ہے یہاں پر خالی کرایا گیا ہے اور کسی بھی فلیٹ میں اب کوئی بھی موجود نہیں ہے، صرف جو شاپنگ مال ہے اس میں سے ایک شخص جو بتایا جا رہا ہے کہ ابھی تک زخمی ہوا ہے اور تمام تر جو سامان ہے وہ جل کر راکھ ہو گیا اور جس کا سامان بچا ہے وہ جب تک آگ بجھ نہیں جاتی کیونکہ اتنے زیادہ تیز شدت سے آگ ہے کہ وہاں پر جانے میں بھی بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہے۔ تو ریسکیو ادارے جو ہیں وہ وہاں پر کام کر رہے ہیں، فائر بریگیڈ کی اس وقت 6 سے 7 گاڑیاں جو ہیں آگ بجھانے میں مصروف ہیں اور واٹر ٹینکر جو ہیں ان کو بھی بلایا گیا ہے کہ تاکہ پانی کی کمی ہو تو اس کو پورا کیا جائے اور وہاں پر تمام ہی جو ٹاؤنز ہیں جتنے بھی یو سی ہیں ان کے تمام نمائندوں کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ اور کتنی گاڑیاں لپیٹ میں آئی ہیں اس آگ کی؟ یہی ابتدائی طور پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ کیوں شاپنگ مال ہے تو باہر کافی لوگوں کی جو شاپنگ کرنا ہے ان کی بھی گاڑیاں تھی، جو دکاندار تھے ان کی بھی گاڑیاں، کم از کم 8 سے 10 گاڑیاں بتایا جا رہے ہیں کہ جو اس کی لپیٹ میں آئی ہیں جن کو نقصان پہنچا ہے۔ تو اب جب تک یہ آگ بجھ نہیں جاتی، شدت کم نہیں ہو جاتی، اس کا کولنگ کا عمل جو ہے مکمل نہیں ہو جاتا، اس وقت تک یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آیا کتنا نقصان ہوا ہے کتنا نہیں ہوا ہے۔ لیکن اس وقت تمام روڈ جو عائشہ منزل سے واٹر پمپ کی طرف جا رہا ہے یا واٹر پمپ سے عائشہ منزل کی طرف جا رہے ہیں، اطراف کی گلیاں جو ہیں ان کو بھی بند کر دیا گیا ہے، وہاں پر کسی کو بھی آنے جانے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہاں پر جمع ہو گئے تھے اور جن لوگوں کو وہاں سے نکالا گیا ہے وہ وہاں سے اپنے فلیٹوں سے وہ باہر نکلے ہیں، وہ بالکل جو ہے ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں کیونکہ بہت سارے۔ ٹھیک ہے، آصف محمود بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آصف بتائیے گا کہ یہ جو آگ لگنے کا واقعہ پہ آصف محمود سے ہم دوبارہ رابطہ قائم کریں گے۔ ندیم آپ سے سوال ہے کہ جب یہ آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا ہے تو دکانداروں نے کیا بتایا ہے؟ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں کتنی دیر بعد یہاں پر پہنچیں؟ جی بالکل، دیکھیں ابھی ہماری جو بات ہوئی ہے لوگوں سے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جب آگ لگی تھی تو فائر بریگیڈ کو فوری طور پر اطلاع دی گئی ہے اور فائر بریگیڈ کی 2 گاڑیاں جو ہے وہ ابتدائی طور پر موقع پر پہنچی ہیں جنہوں نے آگ بجھانے کا کام شروع کیا ہے۔ تاہم اب اس حوالے سے لوگوں نے کچھ بھی نہیں بتایا کہ فائر بریگیڈ کو پہنچنے میں تاخیر ہوئی ہے یا نہیں، لیکن یہ فون کی دکان میں آگ لگی تھی، اس آگ پر فوری طور پر قابو پانا مشکل ہوتا ہے اور اسے بجھانے میں پانی کی مدد نہیں لی جاتی ہے۔ اس وجہ سے اس آگ کو مزید پھیلنے کا موقع ملا ہے جس نے اطراف کی کئی دکانوں اور دیگر املاک کو جو ہے وہ اپنی لپیٹ میں لیا ہے اور آگ کے شعلے جو ہے وہ لوگوں کی قیمتی چیزوں کو نگل گئے۔ جی ندیم، اندازاً کتنی دکانیں اس آگ کی لپیٹ میں آئی ہیں؟ کیونکہ جب ہم سے بات ہوئی تھی تو اس وقت ایک دکان اس کی لپیٹ میں تھی، تو کیا آگ کی شدت مزید بڑھی ہے، مزید نقصان ہو رہا ہے؟ بالکل، ابھی دیکھیں جب تک اس آگ پر مکمل طور پر قابو نہیں پا لیا جاتا تو اس وقت تک کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا کہ کتنی دکانیں جلی ہیں یا کتنا نقصان ہوا ہے یا کتنی گاڑیاں اس آگ کی زد میں آ کر جو ہے وہ جلی ہیں۔ اچھا، کچھ وجہ پتہ چل سکی ہے کیسے لگی ہے یہ آگ؟ دیکھیں یہ ساری وجوہات کا تعین جو ہے جب آگ بجھ جائے گی تو اس کے بعد کیا جا سکے گا، لیکن ابتدائی طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی ہے، لیکن کچھ بھی حتمی طور پر کہنا قبل از وقت ہوگا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ ابھی فی الحال جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ یہ آگ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی ہے، لیکن جب یہ آگ کو بجھا دیا جائے گا تو اس کے بعد ہی پھر کیا اس کے محرکات تھے اس کا تعین ہو سکے گا، لیکن فی الحال جو کوششیں ہیں وہ سب سے پہلے یہی ہیں کہ آگ کو فوری طور پر قابو کر لیا جائے۔ فائر بریگیڈ کی 7 گاڑیاں ہیں جو کہ آگ بجھانے کے عمل میں مصروف ہیں، جو رہائشی عمارت تھی اسے خالی کروا لیا گیا ہے اور ایک شخص کے زخمی ہونے کی اطلاعات بھی ہیں۔ یہ بتائیے گا بدیع الزماں، عمومی طور پر ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر اس طرح کی آگ لگنے کے واقعات رونما ہوتے ہیں تو حفاظتی انتظامات کا فقدان ہوتا ہے، یہ یوں کہہ لیں کہ جو ایسے آلات ہیں جو آگ کے بجھانے کے عمل میں مددگار ہوتے ہیں فوری طور پر ان کا فقدان ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اس مارکیٹ میں عام طور پر کیا صورتحال ہوتی ہے؟ آپ نے یہاں کا وزٹ بھی کیا ہوگا، یقیناً آپ کا آنا جانا بھی ہوگا، تو کیا ایسے آلات ان دکانوں میں موجود ہیں؟ جیسے آپ
वाटर पंप से अगर आप आ रहे हो करीमाबाद या लालू खेत की तरफ, तो लेफ्ट हैंड पे आपको यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो शॉपिंग सेंटर जिसको अर्शी शॉपिंग सेंटर, जी बहुत पुराना जो है वो शॉपिंग सेंटर है, उसके बराबर में आप देखें तो फ्रिज और टेलीविजन और इसकी तमाम तरह दुकानें हैं। तो ये एक ऐसी बिल्डिंग है जिसमें इस तरह के हालात तो नहीं होते कि अगर आग लग जाए या इस तरह का शॉर्ट सर्किट हो जाए तो फौरी तौर पर जो है उस आग को बुझाया जा सके। और इब्तदाई तौर पर जो आग लगने की वजह जो हमारी वहाँ पर मौजूद एक ज़राए से बात हुई है, तो उन्हें आग लगने के बाद दुकानदार को भी जो है तकरीबन 4 से 5 मिनट बाद पता चला कि आया इस दुकान, क्योंकि दुकान के बाहर अक्सर लोग खड़े होते हैं जब उनके कस्टमर या ऐसा नहीं होते, तो इस वजह से इसमें आग ज्यादा बढ़ गई है। अगर पहले किसी को पता हो जाता कि आग कम है तो वो कोशिश करके जो है वो दुकानदार जो आपस में जो इस तरह की जो है आग को बुझा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जहाँ तक आपने दुकानों की बात की, तो यहाँ पर बहुत बड़ा ये शॉपिंग सेंटर है। नीचे अगर आप इसके ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो कम से कम 40 से 50 ऐसी दुकानें हैं जो यहाँ पर इस शॉपिंग सेंटर में मौजूद है। उसके अलावा बाहर की तरफ आप देखें जहाँ पर ये फॉर्म की दुकानें 5 से 7 ऐसी बिल्कुल मेन रोड पे दुकानें, तो उसी मेन रोड की दुकान में से एक दुकान में आग लगी है, जिसने देखते ही देखते जो है वो पूरी इमारत को जो है वो अपने जो इसमें इसकी लपेट में आए। तो अब कोशिश की जा रही है, जैसे नदीम खान ने आपको बताया कि कोशिश पूरी की जा रही है किसी न किसी तरीके से जो है इस आग को जल्द जो है बुझा सके। ताकि बताइएगा, अगर आपके फायर ब्रिगेड हुकाम से बात हुई हो तो उनका क्या कहना है, फॉर्म में अगर आग लग जाए तो उसको बुझाना क्या ज्यादा मुश्किल होता है? बिल्कुल ऐसा ही है। आप अगर देखें जैसे प्लास्टिक में आग लगती है तो पूरे लपेट में ले लेती है, ऐसा ही फॉर्म है, फॉर्म के गद्दे होते हैं, इनमें आग लग जाए तो, और एक आध या 4 या 5 गद्दे नहीं थे बल्कि वहां पर सैकड़ों की तादाद में जो है वो गद्दे लगे होते हैं। तो इन पर जब आग लग जाती है तो इनको आग बुझाने में काफी मुश्किल होती है। ये बिल्कुल नदीम खान ने सही कहा कि पानी का कम इस्तेमाल किया जाता है, एकदम पानी को इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि इससे जो है और भी ज्यादा जो है वो आग भड़क उठती है। तो कोशिश ये की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से इसको मट्टी के जरिए या दूसरी जो आलात है उनके जरिए जो है इसको पहले इसकी शिद्दत को कम किया जाए, उसके बाद जो है पानी के इस्तेमाल ज्यादा किया जाए ताकि फौरी तौर पर इस आग को जो है काबू पाया जा सके। आप हमारे साथ ही मौजूद रही, नदीम से बात करेंगे। नदीम बताइएगा, जैसे कि अभी बदियुज़्ज़मान का कहना है कि क्योंकि फॉर्म के गद्दों में जब आग लगती है तो उसको पानी से बुझाना जरा मुनासिब नहीं होता, तो दीगर तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, तो अभी क्या किया जा रहा है, क्या मट्टी से बुझाया जा रहा है? जी बिल्कुल, ये यहाँ पर मैंने आपको जिस तरह पहले भी बताया था कि जो प्लास्टिक की और जो फोम की आग होती है, इस किस्म की आग को बुझाने के लिए एक केमिकल आता है जिससे फोम का नाम दिया गया है। उस फोम के जरिए ये कोशिश की जाती है। फोम का तरीकाकार इस तरह होता है कि ये पानी के साथ इस्तेमाल किया जाता है, जो एक ब्लैंकेट की सूरत इख्तियार कर आग पर फैलता है, जिसकी वजह से आग के शोले फौरी तौर पर दब जाते हैं। और मुसलसल जब ये अमल दोहराया जाता है तो इससे खासी मदद मिलती है फोम के जरिए आग को बुझाने में। तो यहाँ पर फायर ब्रिगेड की जानिब से इस वक्त भी यही प्रैक्टिस इख्तियार की गई है। केमिकल फोम इस्तेमाल किया जा रहा है इस आग को बुझाने के लिए। और यहाँ पर जो है फायर ब्रिगेड की जानिब से जो हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि वाजिब मिक़दार में जो है वो फोम भी यहाँ पर केमिकल को तलब किया गया है ताकि किसी भी किस्म की यहाँ पर दुश्वारियां पेश ना आ सके। अच्छा नदीम, जो अतराफ में दीगर दुकानें मौजूद हैं जो काफी फासले पर हैं, तो क्या उनको खाली किया जा रहा है दुकानदारों की जानिब से, या रेस्क्यू इदारे उनकी मदद कर रहे हैं ताकि वहां तक खुदा न खास्ता आग ना पहुंचे? देखिए, जो करीब है आग से जो मुतासरा मुकाम है, इस मुकाम के अतराफ में जो दुकानें हैं सिर्फ उन्हें ही खाली करा के या उनसे लोगों को वहां से निकाल कर इस बात को यकीनी बनाया गया है कि आग से यहाँ पर कोई मजीद जानी या माली नुकसान ना हो सके। फायर ब्रिगेड की जानिब से यह हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से इस आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। जी अभी नदीम खान आपके सामने क्या मनाजिर हैं, कुछ आग की शिद्दत में कमी हुई है? ठीक है, नदीम खान से हम दोबारा राबता कायम करेंगे और उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल मालूम करेंगे। जैसा कि हमारे नुमाइंदगान ने हमें बताया है, क्योंकि ये एक फॉर्म की दुकान में आग लगी है, तो अगर फॉर्म या प्लास्टिक में आग लगे तो उसे पानी की मदद से नहीं बल्कि एक ख़ास किस्म का केमिकल आता है, उसको पानी के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है और फिर उस आग पर काबू पाया जाता है। तो अभी इस आग को बुझाने के लिए जो तरीका इख्तियार किया जा रहा है वो भी यही है कि केमिकल की मदद दी जा रही है और फॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे इस आग पर काबू
पाने की भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। जो इब्तदाई तौर पर खदशा जाहिर किया जा रहा है आग लगने की वजूहात के हवाले से वो शॉर्ट सर्किट ही बताया जा रहा है, और एक खदशा ये भी है कि जब ये आग लगी तो जो दुकानदार थे वो उस वक्त दुकान में मौजूद थे, लेकिन वहाँ पर उस तरह से तिब्बी आलात जो थे, आग को बुझाने के लिए जो आलात होते हैं फौरी तौर पर, वो शायद मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से आग ने एकदम इतनी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर ली। इस वक्त तकरीबन 7 गाड़ियाँ हैं जो कि फायर ब्रिगेड की मौजूद हैं, आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रही हैं। जो ट्रैफिक की अगर हम बात करें तो क्योंकि वैसे भी आयशा मंजिल का जो इलाका है वो काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ है, रिहायशी इलाका भी कहा जाता है, कारोबारी भी है, तिजारती भी है, तो इस टाइम पर ट्रैफिक की जो रवानी है वो भी काफ़ी ज़्यादा मौजूद होती है, ट्रैफिक का दबाव बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर ट्रैफिक भी कंट्रोल करने के लिए इस वक्त इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि अगर मज़ीद गाड़ियाँ तलब की जाती हैं तो उन्हें किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना हो। नदीम बताइएगा, हुकाम में से कोई यहाँ पर पहुँचा है? आला हुकाम की जानिब से इस इलाके का विजिट किया गया है और सूरत हाल को देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरह अतराफ की सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक इस वक्त जाम हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पर फायर ब्रिगेड और दीगर इमदादी जमातों को भी इस वक्त पहुंचने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारी मुख्तलिफ हुकाम से बात हुई है तो उनका ये कहना है कि वो रास्ते में है और वो इस जाए हादसा पर पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर हमें कोई ऐसा जो है आला हुकाम की जानिब से कोई ऐसे नजर नहीं आए हैं जो यहाँ पर पहुंचे हों या उसको जो है वो यहाँ पर मौजूद हों। जी अच्छा नदीम, जो जब ये आग लगी थी तो हमने देखा था कि जो अतराफ के लोग थे वो भी इस जगह पर पहुंच गए थे, तो क्या उनको यहाँ से पीछे हटा दिया गया है? देखिए, पुलिस और रेंजर्स की जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उन्हें मुंतशिर किया जा सके पुरअमन तरीके से, ताकि जो ठीक है नदीम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा।